This is a Philippine eel. Baby pa man siya. Baby pa siya, guys. Uy. Nami guys, there is a lupon. Falls na siya. So nice. Akong papa guys na siguro video guys. Pangyan Falls guys, nami dire sa Lupon, Pangyan Falls. Tara akong mom guys. Ano, wala siya ikastorya. As if close na kay sila, kay Murag Marites na kaayo si auntie. Baba na ko guys. Na prediction. 15 ka prediction lang. 10 happen. Oh, history. Is unclear. 3 is going to happen after. Meron dyan kundi yung istorya guys. Pero, i-share niya ang libro ni Ryo Tatsuki. Okay na, okay. Si Ryo Tatsuki. No, walay bababa. Kasi, napadanog na no, to. No? Naka-black. Katong sa gawas ba, ila ano dapit. Para o nang naka-black, nagdalag din. Kita na nga. Asa good. Silingan. Uy ka, pagkatag na sa kapila. Hinday. Oh, hinday. Bato mawala ka dito, lagi ka dito. We're done eating guys. So, balik namin. Balik namin sa Kenan. Maganda na po yung sa lain na place. Yun ay nangihi. Dari o, nagpatakag ihi guys. Trust me guys, kaya mga pictures sila. Ano pa kaya akong gawin guys? Bulaga. Buwang ka? Buwang? Kamot sa kamot. Da. Da. Already 10:42 p.m. So, pakita na ko sa inyo ang SPMC guys.
Okay guys, bye-bye na kayo. Bye! Bye guys! See you tomorrow. Our last Julie. Done duty guys. Ooh, she tired. Tired. Bye-bye. Bye-bye kuya. Sana. Bye mo uy. Bye mo guys. Kiss mo guys. Kiss. Kiss mo guys. Kiss. Bye na. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Yeah. She is, guys. Nagbabay na siya, guys. Yellow kiss. Yan na. At yellow kiss na. Balik lang siya next year. Eh. How's it going, guys? Are you crying? Why?